إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بلغنا مواسم الطاعات وفتح لعباده أبواب الخيرات. الحمد لله الذي جعلها فرصة لرفع الدرجات وتكفير السيئات، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده أن يبلغه شهر رمضان، شهر رحمة وشهر مغفرة وعتق من النار، ومن حرم خيره فقد حرم خيرا كثيرا. فإن شهر رمضان نعمة عظيمة ومنحة ربانية وفرصة لا تقدر بثمن. من أدركه فليحمد الله، ومن حرم خيره فقد خسر خسرانا مبينا. عباد الله، نصيحتي لاستقبال شهر رمضان: أولا نستقبل رمضان بالتوبة الصادقة، ثانيا بتصحيح النية بالإخلاص، ثالثا نستقبل رمضان بالفرح والسرور، رابعا نستقبل رمضان بقراءة القرآن الكريم، خامسا نستقبل رمضان بالمحافظة على الفرائض، سادسا نستقبل رمضان بحفظ جوارح وحسن خلق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمين ما سبق على تلو أما بركة أما كل ما يوم نمرا بينما من سرنا أنت سكني وقتي به أمو دوم كنا بلا جنة كان أسنا على كالا يسنا تكاك أنت قبولي، كالا يسنا تكاك أنت قمسي، كالا يسنا كأمي بالوناي أمين ينمياناي كسابيا كولي بالنفسي أدم دما. على دا كل مغو أني بدي مغو لالي ني على يسنا يعني ما دون تمنا كفاني على كوكو يسنا على أنا يره على قانون فنا يسنا على أنا باتو منين دين بالي أنا بزي على يتم يسنا على لا يسنا بي على مدينة كوبا كارنسيلا كلا يسنا معاملة جميع على مكلا. أمانة أن على تندو مسابقة علمي عليك باتو واتي أني ترتي دي أما كبان كنيا فر أيسك أني ترتي أني هو واتي وبدا أنشيلا. أما هو واتي مسابقة كتير نبني جويه كهرة سوكا ni tẹ̀lẹ̀tì mú wájú masaba alákàkẹ́ jùlù ya fàdé masaba alákàkẹ́ yíyá bọ́ndà bẹ̀rẹ̀ ní àádọ́wé masaba alákàkẹ́ hẹ́rẹ́ kọtíyẹ báyìí sọ̀rọ̀ sababu ya ní súnmọ́rọ̀ kọ̀nà mú bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ alamẹ́dẹ́ ní kọwàá jùlù ka cẹ́ afẹ́yẹ̀ fàdá ayala dari ala súnmọ́rọ̀ da shi da ni súnmọ́rọ̀ da ne shi da jùlù ko kuma tẹ́ tukuni akọ́kẹ́rẹ́ da hẹ́rẹ́ tó fẹ́ afẹ́yẹ̀ ala dari ala súnmọ́rọ̀ da shi da ni súnmọ́rọ̀ da la shi da mako bɛ hɛrɛ min na a b'o sɔrɔ f'a b'a fɔ ko ala ka ɲi ten k'an ta k'o ye ya rabi ala mun kɛla an ka ala dun an bɛ ala tanu ala min ka sun kɛ
wallahi ni ka bato waati belebelebaw fɔ ko bato bɛ kɛ waati baba min b'o kɔnɔ a waati dɔ de ye sumaro kalo ye n'a bɛ na tile 30 walima tile 29 karamɔgɔ ca bɛɛ kan ka kɛ bato ye bato yɛrɛ de bɛ taa kɔnɔ o la an bɛ masabala kɛ min ka di nɛɛma ta ka sɔji ka kɛrɛnkɛrɛnya ka di cɛ mantow ma ni ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam ala fana ka kɛ wagati dɔ de mɔgɔ b'a tɔnɔbɔ ka diɲɛ bɔ a tɛ se ka san wari la a yɛrɛ tɛ se ka miiri sira dɔ ma fo n'ala ka d'i ma i b'a tɔnɔbɔ cogo min na an ko n'ala ka sumaro da mɔgɔ min si la a ye ala tanu mɛ n'ala ka mɔgɔ min fɔ a la nin tigi ta kɛra bɔnɔ ye a ta kɛra kati ye k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma yɛrɛ bɛ ala m'o kɛra n'ala ka mɔgɔ min fɔ a ma sumaro sɔrɔ wallahi a kɛra tigilamɔgɔ ma jigitigɛ ye ani nimisa ye ale bɔra dugukolo sanfɛ kun min na o ma ɲa ka sababuya kɛ an bɛ dugukolo sanfɛ ala kelenmagatigɛli de kama n'o k'i ma ala bato a kɔrɔ de ko ka ala kelenmagatigiya o ala kelenmagatigɛli bɛ se ka kɛ waati jumɛn de kɔnɔ min ka bon ni sumaro ye a tɛ yen mɛ ala m'ale sɔn sumaro la walima sumaro dira ale ma ale ma nafa foyi bɔ a la fa subhanallah ciden alayhi salatu wa salam yɔrɔ la i b'a di sanfɛ ko ciden tun bɛ yɛlɛma minbari kan o yɔrɔ min na ka kuma mɔgɔ fɛ kutuba la ciden bɛ yɛlɛma ale escalier tun ye escalier 3 sani a bɛ se minbari ma ciden ko amin 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 fo siɲɛ 3 ko ni ye sumaro ma ban bɔ kutuba la sɔrɔbaw ka ɲininka ciden sallallahu alaihi wa sallam i yɛrɛ ko minbari kan i ka amina 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 fɔ fo siɲɛ 3 laɲini jumɛn de bɛ yen kuma jumɛn bɛ yen ciden alayhi salatu wa salam ko ma kuma na sumaro ma a ko jibirila de nana a ka duwawu 3 de kɛ o duwawu 3 la ne fana ko amin a ko duwawu dɔ tun ye jumɛn ye ko ni ne ciden tɔgɔ fɔra mɔgɔ min ɲɛfɛ n'a ma sɔnni kɛ ne kan ko ala a tigi ta tiɲɛ ala a bolo a ka tigi danga o tigi danga min kɛra ne ciden ko amin kelen ni ciden tɔgɔ fɔra mɔgɔ ɲɛfɛ i bɛ sɔnni k'a kan de hali ni ne sunɔgɔ la ni yɛrɛ kalama hali ni ne ɲinɛ na dɔrɔn ne bɛ ko kira kɛ ni miiriya k'i b'a k'i dusukun na hali ni ne seli la dɔw ko a seli kɔnɔ i b'a k'i miiriya la walima i b'a k'i dusukun na a ko ko i bɛ sɔnni kɛ ciden kan di ala bɛɛ cogoya bɛɛ kelen a ko a ka danga sabanan min kɛ filanan min don a ko ni mɔgɔ min bangebaga 2 bɛ yen a facɛ n'a bamuso bɛ yen ale ma se k'olu ladon ladonko ɲuman na yan'o fato cɛ walima yan'ale yɛrɛ fato cɛ ko ala ta cɛ ani bɔlɔ lase den sugu ma donc den nin tɛmɛna min ta bangebaga 2 barika ɲini a t'o ladon ladonko ɲuman na asafurulayi i bɛ taa mɛn ko dɔ yɛrɛ b'a muso de fisaya a bamuso ma dɔ bɛ mɔgɔ dɔ fisaya n'a bamuso walima a facɛ ye subhanallah jibirila ko tigi danga cɛ ko amin o jabira kama 2 sabanan a ko ni sumaro ka mɔgɔ min sɔrɔ k'a daminɛ k'a ban ale donna sumaro kɔnɔ ni dugu de ye sumaro banna o ma yafa o tigi ta cɛ la o bolona jibirila k'o fɔ dɔrɔn ciden ko k'ale ko amin subhanallah ninnu bonya 3 kana to wala dɛ i nana ko min kama ninnu i b'a ye n'ala ka tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ala bato a caman la a bɛ ka bangebaga fara kan n'o bɔra yen bato de kɛra cogo min na a fɔ ko bato de kɛra nafa dɔ de sɔrɔ bato kɔfɛ dɔ ye don sumano la ka bɔ ale ma baraji foyi sɔrɔ a donna ni jurumi min fana o b'a efase subhanallah o fɛn o tun ye hadisa dɔ ye k'o yira i la inshallah i bɛna don baro kɔnɔ an ko bɛna ɲɔgɔn baro nɔgɔya teliya bolo ma ani dɔnna sumano bolo ma ani jɔnna bolo ma ka bɛn sumano min bɛ nana an bɛ mun ni mun kɛ an ka ladilikan dama dama fara ɲɔgɔn kan an ko bɛna ɲɔgɔn baro nɔgɔya o la ka sumano kunna bɛn cogo min na Ustaz, an ko ɲɛ premier kuma ye an bɛ sumano kunna bɛn ni tubi ko ɲuman tubi kan ka nimisa ka sigili kɔ ka nimisa ka fɔ ala ma cancan na kunu ka ɲinɛ wula kama ka kɛ mɛ bi kɔni wallahi nimisala ala n dɛmɛ ne bɛ segin kan tuguni ala k'an ka foli kan sɔrɔ ala mɛ n kɔni k'a dɔn k'i ya ɲinɛ de ka bon n'i ya dili ye ala i ya dili min ye fɔ de ka bon a ka bon fo dantan la ala sumaworo de bɛ nana ɲɛ ten dɛ ala inshallah an bɛna décider bi fili min k'an sɔrɔ 2025 sumaworo la 26 la inshallah a tɛ n sɔrɔ ka tubi ka sigi ka na i kɔ kuma ye sɔrɔ la ala kɔrɔ tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun a ko a ye sigi ka na a kɔ ani mu'minu
ça sikatala alu de kisi avec ma façon alors qu'on a ya yuan tu ne sallallahu alayhi wa sallam dit ça de là ya yuan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fi yawmi atamarra tu ne vois dit ça là qalu mudu ay sayyidina wa ay tubi kana ala ma inna akofe atu rasuli na misra ma ay ko sayyidina akuna sawa da miki ne yana da kasbi kana ko kan yi masu na alala tire ko ni na ma fa ala ya fa ma ni sai ni da ko tire ko ni ma fa fa da ke bo cire sallallahu alaihi wasallam dumi da ko ni na ala ko ala ni ne ya fa ana ji ne mo ni na ko ala ni ne na ala da ne ma da ya ko ala ne ma jiya kuma ko ko ala kan ne ma ni da ko fa da asabati kana ba ala da dumi ne ko ni ne cire ma ko fa da asabati kana ba ana ina kine min ziya ni masaya ziya muhammad ni da to ki bolo da jarabiye muso ya da jarabiye din da jarabiye ce da jarabiye wani da jarabiye ali hakene ya da jarabiye doka la kana ka mala batu dai doka ne ma ta kala so so da mala batu wani ko son ne ma da jarabiye lo suratu al-haqq takasur ayat ba ana da mai fai akwai yau mai ni rin da la tus'aluna yawma idin 'anil na'im alu da ni kiyama don ne ma da mun na ala ka min dama ala da ne ma tuna da ma da ni na bela adole yo ina sa da so biyo konta ne ma ni sai do da dine ta fa ne ma ni ka sabe da ni ba ni ko do mo do bai ani da ka ma sai wani da da ka ma sai su ko mo da to no mo do bai ani da so ke fu da ka mo wani ka ti sai ko so su no to la abe ba da isa ko do da fu wa ya le o ta fa barake ale se da ka ta so ti hadisi qaruna ko le fo suratu qasas ana da qaruna akisa da ni musa be no so kuze ya lai musa ya nabi numa akuze me da ta la fe ale ne ko da wari so ada so ayela sina lo ni na ki yala bala wa inna ma utitu ala ilmin indi ko ne da wari me mo na masa ya mi me na se ne ya ne ta zinema ina ko mo do ne ko da diploma ka bana dama so mo ni ne ka an da mo kan na madama sino ya profesa ali da university la mama fala ni lo ni da tanti mo ko na so ni bana ka ba e ya maître privé enseignant privé aller dans sa maison collège de suite dans sa maison lycée de la université là bismillah o lu de na be o be bana le wa o be ko o na ni so wa ne ma da ba da de ma ita ko ne ma la donc mo je suwalo da ko na be apoya premier ka tubi ka sigi kana iko ni mo ko na بتصحيح النية إذا نرجع إذا نبو إذا نسمع كدوسون كلو أنا دنيا دنيا سورة تلبي سبعة أنا دنيا سورة تلبي ما سكمل يبغى إن شاء الله سورة منا أنا سورة دنيا منا بقول فلان سوتيه أنا دنيا سورة منا كذا دنيا نوع تادا من البلد تبي سورة ما سي منا بسورة منا منا كوفي يسيسا كلام وجه منا سورة ما سورة كونا به نبارا من دعاء نما سبنا بالفرح والسرور كقولتا كنيسونيا كسوا كمونا وسورة منا todo de que de la patina masabaya de tau modo mo kutula kale ko la kono ala be ta janta la so ni makasaba ko tuni dina ta la ka huzwa la ayran wa huzwa ka kella itumo ule huzwa yele mona ko ni sarata ka wele ni na ko ni ake ba ka tanga da sarabo a dundon ya kisi ya kuna da bolla ni na mo la yela ko ni mo la yela ko ni samre kala la yela ko ni sabai ina amase mo ko kiti fa mo yene ni polito et policier de la nôtre la cabine ni de dans le corps fort excusez-nous c'est de l'amusement on faut qu'on reconnaisse là qu'à sauver la famille le corps fort la famille qu'on a moqué ok nala dina le do de l'autre dina de tout le fait de l'autre ça ko calorie la ko ko se ka calorie kan le tout là ko ko bi de sur le coup là de ni so dia mais ni so boya que la tout là comment terminer pas que la c'est là au Québec ko so kalo yira o le tigi la be le ni ko kalo so mo ko la da fa bolo ko le la cinema le mo yu le o yu e ni so ja content da so mo ko na be ka sa be ke ne ma ni so mo la te ka mo te ta
tan to shikolo abena ala ka kalo bena na kadole sumaro kalo fana ya bena kadole do ni sumaro na ale ba ko ala na hele bunda be dai ale kala mo ja ali ka ko kifili ka sumaro ale ka bana jile China ni salatu wasalam ko ni ba balu kana ko mo be sumaro kele ne dona ale be sumaro fala doni bana ji soro mɔgɔ dɔ bɛ yen olu bɛ sumaworo fila baraji sɔrɔ sabi a kɛra ko ale ka sumaworo fila de don san kelen kɔnɔ dɔw bɛ yen ko nin sumaworo saba san kelen kɔnɔ dɔw bɛ yen ko nin sumaworo waa kelen san kelen kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ min ka sun don ka ban ka silamɛ ɲɔgɔn dɔ dɛmɛ k'o sun tigɛ cini ko n'a tigilamɔgɔ bɛ sun fila baraji de sɔrɔ a kɛra ka don suguri a kɛra ka don sun tigɛ a kɛra sababu ye ka don nɛgɛ ka don sun na a dalu alikayiri ka taa edi ni mɔgɔ min ka mɔgɔ bila bala ɲuman kɛli la n'a k'a kɛ ala ka balaji dafa n'a tigi ma o balaji mɔgɔ si ko juguya fana ma mɛ don ma bɔ ale ta la mɔgɔ la so ka mɛ ko ɲuman na nafaba de b'a la sunkalo dɔ tun labɛn ka kuranakala ka préparation daminɛ na ka kuranakala kana to ɲɛna de ye dɛ ala ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran a ko sunkalo kalo min na kuranɛ jigila ale de kɔnɔ kuranɛ jigila foroba la ka bɔ lawa in ma fo sama sama idunya diɲɛ sɔnna o tɛ bɛn adamadenya ɲɛnɛmaya kɔnɔ kuma tɛ ni sunkalo sera bolofa ɲɛ kelen bɛ fara kan sunkalo yɛrɛ kɔfɛ bolofa ɲɛ kelen fana bɛ fara kan o kiri ma ko salafu tun kɛra salafu ye jɔn de ye ciden alayhi salatu wasalam bani dɔ dila an ma ciden dɔ jɛn kɔfɛ san 300 kɔfɛ min ka silamɛya minɛ ka tɛntɛn k'a lakana a kana tunu an ma ko olu bɛ ala wele kalo 6 kan ko sunkalo mɛ ko ala sunkalo d'an ma kalo 6 kan ko sari sunkalo bɛ se kalo 6 o bɛ ala dala k'ala sunkalo kalo to olu ma kelen ni sunkalo banna kalo 6 kɔfɛ o b'a la dari sunkalo kalo kɔfɛ shawwal kɔfɛ o b'a la dan la. Avant de le faire, voilà pourquoi Omar ibn Khattab dit sur ce verset, il dit muhasabatun nafs, liman hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez votre âme, jugez votre personne, jugez votre acte avant le jour du jugement. C'est ce qui est mieux pour le serviteur. L'homme se juge ici d'abord. Lorsqu'il prie, il se pose la question, j'ai prié avec la sincérité, avec l'unicité d'Allah. Oui, alhamdulillah. C'est quelle inquiétude qui vient maintenant? Est-ce qu'Allah a accepté ou pas? Il s'est jugé. L'inquiétude qui vient maintenant, l'acceptation. Est-ce qu'Allah a vraiment accepté? C'est cette inquiétude-là qui vient. Voilà comment étaient les compagnons du prophète. Voilà comment étaient les messagers et les prophètes. Même quand ils parlaient d'Allah, même quand ils faisaient la da'wah, appelaient les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'asseyaient. Ils s'interrogent d'abord, est-ce que j'ai fait cela pour la cause d'Allah? Est-ce que Allah était satisfait de mon da'wah, de mon appel vers lui? Est-ce que la prière dont j'ai fait, ça m'a vraiment rapproché d'Allah? Est-ce que mon jeûne va me rapprocher d'Allah? Est-ce que mes sacrifices, mon zakat, m'a rapproché d'Allah? Est-ce que mes bonnes paroles me rapprochent d'Allah? Est-ce que j'ai fait pour la cause d'Allah? C'est ça le croyant. Il faut toujours te poser cette question d'abord. C'est ça le but de ton existence. Fais quoi? Fais tout pour la cause d'Allah et rien d'autre que pour la cause d'Allah. Quand c'est comme cela, ce serviteur a gagné. Quand on nous facilite cela, on dit comment le serviteur doit accueillir le mois de Ramadan? Quels sont les conseils? À donner à quelqu'un d'autre qui veut bien accueillir son Ramadan. On dit avec une repentance sincère. Il y a repentance, il y a repentance. Il y a sa pouvoir aujourd'hui et demain il continue. Ça n'est pas sincère. Lui-même il sait, il n'est pas sincère avec lui-même. À plus forte raison dit, être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il faut être sincère, il faut être vraiment sincère. Ne te blague pas. Personne ne peut blaguer Allah. Allah dit dans le Coran, اليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. Allah dit, je vais me faire oublier, ignorer des personnes comme il le faisait dans ce moment. Quand on lui parlait d'Allah, il dit, on a beaucoup de choses à faire là. Toujours avec des pièges, des conférences, il y a quoi? Allah dit, je vais te répondre la même chose le jour de la résurrection. سورة طه إذ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il dit là-bas qui m'a dit le jour de la résurrection. Alors pourquoi je suis aveugle? Et pourtant dans le monde je voyais très bien. Mais pourquoi aujourd'hui je ne vois pas? Qui est aveugle? Allah dit كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il dit c'est ainsi que quand tu étais au bas monde, quand on te parlait d'Allah, tu jetais ton regard ailleurs, pas là-bas.
Et tu te foutais des gens. Et quand tu passes, ça t'énerve. Souvent même, dit, même on fait des conférences et prêches, quand on t'a pas appelé, on t'a pas invité, tu ne viens pas. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. On ne t'a pas invité, non, il ne faut pas venir. D'autres me disent que non, ce territoire-là, ça m'appartient. On ne m'a pas demandé l'autorisation d'abord. Bismillah, il faut rester ici. Quand on te parlait d'Allah, ça t'énervait, le jour de la résurrection, Allah va répondre la même chose. Il dit voilà comment, quand on te parlait d'Allah, tu as ignoré, jeté tout ça derrière toi. Souvent énervé, mais la parole d'Allah t'énerve. Quand tu es assis dans l'église, ça ne te fait rien. Il dit voilà pourquoi ce jour, aujourd'hui, au jour de Yom al-Qiyamah, je t'ai rendu aveugle parce que tu ne veux pas m'écouter, ni m'entendre. Même le Bible, alors tu ne veux pas me voir, tu ne veux pas m'entendre. Subhanallah. Voilà pourquoi la mécréance, quand tu vois une mécréance, il faut pleurer pour lui. Et ce qu'il a sémé pour lui dans ce moment, wallah, il ne sera pas bon pour lui dans l'au-delà. Parce que ce qu'il va s'aimer ici, c'est ce qu'il va récolter le jour de la résurrection. Par exemple, pour le croyant, voilà vous qui êtes assis. Le jour du vendredi, vous pouvez aller dans d'autres préoccupations. Mais vous devez vous asseoir pour écouter le serment d'Allah. Car c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que vous allez vous lever. Vous allez être ressuscité. Avec la parole de l'unicité, la prière, parce qu'il était ainsi dans ce bas monde. Quelqu'un qui adorait Allah, il ne peut pas se lever avec des paroles de Soula. Non. Et ainsi, Soula tout nous. Alors il y a des personnes, à l'approche du jour de la résurrection, à la fin du temps, il y a des gens, tu vois, comme ils sont saoulés, comme ils ont consommé des alcools, et peut-être ils n'ont pas consommé d'alcool. C'est quoi? L'influence. Il est effrayé de ce qu'il vient de voir, ou de ce qu'il voit, et de ce qu'il sait que ça arrive tout plein, qui est la fin du temps. Il pensait qu'il allait demeurer dans ce bas monde. Et pourtant, subhanallah, c'est fini. Alors, vous faites que le serviteur sache là. Repentance sincère. Reviens à Allah. La désobéissance ne fait pas partie de tes qualités. Non. Tes qualités, ce n'est pas une désobéissance, non. Tu tombes dans l'erreur. Voilà pourquoi on dit erreur. Il n'a pas fait ça sciemment. C'était inconsciemment. S'il savait vraiment, il n'avait pas de le faire. Voilà le croyant. Même quand tu vois le croyant voler, tu vois le croyant faire des choses qui ne sont pas permises, wallah, il ne sait pas que c'est un péché. S'il savait, il n'avait pas de le faire. Et quand il s'est repenti, Allah l'accepte. Alors qu'Allah accepte notre repentance. Vous savez, on dit, pour accueillir le Ramadan, quels sont les conseils? On dit, formuler une bonne intention avec une sincérité.